লাই थांजाक हाइगाब सालचा सकां वाटार साप्लाइनि चाकरि नति कक बांलाइमानि गामियाव अमखा गुलागाति कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिं खबजा महनपुर बिसिनि राजकुमार गामिनि आरो कक सिलचाजाकनाय ओंखा सुकुमार देबरमा ब गुलागाति बिजेपि मण्डलनि जिएस ब साव आं दा चाकरि रेनाय गभर्नमेन्ट से आनो ताङै नग फायै सापायना नां बरक बदल बदल तुबुई आहायनो सानानै नां नैब साकातै आ कक किफिलका अ चाकरि साबो मानाकलाय हाइगा अ चाकरिनि तिप्रासा कक बांलाइमानि अ चाकरि साबो मानाकलाय ताम साका खानादि आंनि बुं सुकुमार देबरमा आं गुलागाति मण्डलनि जिएस हाके आं दिनै जे मिडियानि बिसिंतै आं नुखा जे जून मासनि 18 तारिखआव 2024 जे उजानलारमा राजकुमार पारानि अंगनवाड़ी सेन्टारनि जे दैन अथच जल जीवन मिशननि जे वाटार साप्लाइनि जे पाम्प ऑपरेटर कासे नियोगनि बागै जेबाबे आनि बागै कक्सिलका किन्तु आबो सम्पूर्ण भूल ताई आबो सम्पूर्ण बेआइनि ताई आबो सम्पूर्ण आबो बेआइनि बाबे जेबाबे खाजाका जे आजागाव जेबाबे लटारि हनै बर गोबां आनि बागै जे दुनाम सरिरिका आबो सम्पूर्ण बेआइनि लटारि तामनि हिंगाके अ जे समय जों दैतुबखा दै जे समय आ अंगनवाड़ी सेन्टाराव खालाक्या आ समय किन्तु आं नुखा जे आ समय आ जागा जे दैकाइफोरो सम्पूर्ण भावे बर रंनि कुनु सहयोगिता माया इभेन एमनकि तामखा आ जे दैकाइफोरग एकमात्र दै पन्त पाइ आ जागाव मारका आपुरताम होन बर बाक्सा आपुरताम होन जे तिनी अ लटारि खाइ तंनाय बर कुनु अ बर आं बुंगासो सानथाय आर तंग बर जे साइटागा अर ताहामनि दैतुबो अबो ताहामनि दैतुबो दैनायनिया जत नगन नगन दै दङ आं हाय हेनै आपुरो जों जे समय आ जागा सामु खालाय दङ आपुरो जोंनो एमन बाबे सम्पूर्ण बाबे गालागाली सिस्टेम केरक साइथांगो बर जों एमनकि आ जागा दैकाइमा बन्द लासिमे सिनजा हायगो आ समयरक बर बयासिके बेंगाय जागमा हायगो दैना माने पन्तसे जों आपुरो पाइ पन्त मानाका पाइ पन्त खालायरिका दैनि संकटनि बागै दै पन्त मा पाइखा आपुरो हागाके आप हाय बरक तिनी लटारि खाइनाका सम्पूर्ण बेआइनि बाबे लटारि खाइनाका आ जागाव तामफ्लाक्या बिजु जेबर माने मंगुइ जे ककाबो सम्पूर्ण बेआइनि ताई कुनु क्षमता करै एवं दायित्व करै चाकरि नायका सरकार चेरनाय गभर्नमेन्ट चेरनाय कबर आनि प्रतिशीलका सुकुमार देबरमा आरो हाइ खलायो केन्ता आबो सम्पूर्ण आबो आज जिनिसना आं बसिनेमे आं चाकरि नाय बरक गैया एकमात्र आं समाज सेवक हिसाबै आं पलिटिकल पार्टीनि बरक गै आबो हाइ दै साप्लाइ तु फाइके एलाकार जाते पारा एलाकानि बरकनि हामकरानि बागै आ जागा दै साप्लाइ तु फाइक्या आसक्सै आरते कासे कक आ दिनो जेबाबे बरक आ जागाव आन्दोलन खाइमानि परे सम्पूर्ण भावे आनि नग बरक दल दल फाइलायके हानि खानाव आं त नग गरै आङा दिनो आनि बोसा गुलागातिव परितन आ गुलागातिव आं थांजाक आनि बोसानो हानानि स्कुल छुटिनि बागै आं थांजाक हांके आ समय बरक दल दल फाइनायके लाइबुमा काइसा यूट्यूबर नि तंको आ लाइबुमा संतुबि आनि नगरगो फाइ क्यामेरा सागै दल दल भावे बरक आनु जाना सुना रेयावैनो बरक आनि नग दल दल फाइलायका हांके लुकरनर वानसुनि सुदु आन नग सिमिया जे किशोरनि हनि जे बुं काखार जागा किशोरनि नगबो दल दल थांनि बरक अम हाके एकता सिकिरि सकर आतंक खायना एकता परिवेश तैरि खायका आम हाय रेकर्ड चिन थानि तथ्य प्रमाण दङ थांगै आ लाइबुमा जे थांगै आ जागाव सम्पूर्ण भावे आ किशोर संनि नग थांगै जाबे सम्पूर्ण भावे जे कक साका आबो सम्पूर्ण भावे रेकर्डिंग बो दङ न नायनका रेकर्डिंग बो सम्पूर्ण भावे जों खुनुगै रिमानो आरते कासे कक गंगा साका मण्डलनि जिए सुकुमार देबरमा जे एक्स एमएलए वीरेंद्र किशोर देबमानि बागिना हनै राजनीतिक कुनु बागिना राजनीतिक कुनु सजन पोषण आबो हाय कुनु सम्पर्क गरै कारण आं पलिटिकल पार्टी बीजेपी न हामजोग आं बीजेपी खायो जस्ट बो बीजेपी न हामजोग बो बीजेपी खायो आं हायसि आजाव कुनु सजन पोषण अथंजाया हंगांके जे समय अतैनि बागै जे समय सामुं खलायलायकिया सामुं खलायमान पर सम्पूर्ण भावे किशोर बाय जों आ जागाव सब समय जों समय रुइ जों सामुंनो खलायरेका दैनि एलाकान लुक हामकरानि बागै आ समय जों आ दैनो सम्पूर्ण भावे पाइरनान बागै सामुं खलायरेका हंगा आ जागाव तामका अमनिसे सिगां जे लटारिनि आगे किशोर देबरमान मंगुइ रेजुलेशन केन्तु जम्पुजलव रिसिभ रजा जे किशोर देबरम आफ्रु बीएससी सारबो आफ्रु सम्पूर्ण भावे कि रिसिभ तनखा के सम्पूर्ण भावे 7-8 मासनि सिगां अक केबर 7-8 मासनि परसे बर लटारि हनै आबो खाय खाले केन्तु लटारि इंनानि सिगां बर आनो जे सम्पूर्ण भावे जे बेरखा जे लटारिओ जतन बागै फादि हेबे केन्तु आं सम्पूर्ण भावे बुंनि बरनो साइजा
abo lottery ni kuno প্রশ্ন kaya nadi ang to mohai mohai ki kheng ko kha amo hai nei phiaba ani sakiri na ani ক্ষমতা krei rnai সরকার বরকে সব কিছু খাইনাই আ জায়গাও তুইসে বরক তাম খাইকা ani নগরগো ফাইলাকা আর তে কাছে তো নিউজ বেঙ্গলটো जोंनुखा যে চিনি এক্স এমএলএ বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা যে 2018 ব বিজেপি নেঙ্গি বাসাই পাস ওংখা 2013 ব বাসাইয়া ও গোলাঘাটি কনস্টিটিউয়েন্সি ব বাসাইয়া হেকে নিউজ বেঙ্গলটো আংনুখা যে সম্পূর্ণ যে বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা যে 2013 বুট বিধানসভা বুত হারিকা হনি যে সামনে আবো সম্পূর্ণ ভুল আর তাই কাছে ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা যেভাবে বাসাইয়া ওই বন সম্পূর্ণভাবে যে সামনে আবো সম্পূর্ণ ভুল 2013 ববু বাসাইয়া আর তাই কাছে ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা এলাকানি বাগৈ সামুং খলাইকা চিনি মোহনপুর বিশিও ব শুধুমাত্র মহাই দীপ্তি ওয়াল সিমিং পাঁচটা রেখা এরপরে এনআই কাইসা রেখা চিন মোহনপুর বিশিও আর এই পরিচিনি পাশাপাশি পেওকার জলে বিশিও ব আরবো বরখা শুধু আবো সিমিংয়া তাবো আজ পর্যন্ত তাবো নুখাচং মোহনপুর শান্তি বাজারনি থেকে যে উঙ্ক জলাবাড়ি পর্যন্ত তাবুক যে কাইসা পিডাব্লিউডি রুট না নাইমানি আবো বিনিকা বন খালাইকালাঙ্কা আবো তাও শুধু টেন্ডার না সিং বাকি ও কিছুদিন বিসিং টেন্ডার নাই আবো সম্পূর্ণভাবে বিনি ইয়াকিং খালাইজাকা বন আপলো খালাইকালাঙ্কা আবন বাদে কই বড় রক দङ যে ও জিনিস ন ষড়যন্ত্র খালাই বড় রক ন উস্কানির না চেষ্টা খালাই দङ হাকা আং বরক আনো তাম হনি সিলকা যে সুকুমার দেববর্মা আদিন খারি থাঙ্কা নাই কিন্তু সুকুমার দেববর্মা কোনো খারিয়া সুকুমার দেববর্মা লগন দङ একমাত্র আনি বসানি স্কুলে যে আং আদিন থাङি দङ কক গাকা তাই কাইসা কক গাকা লুকরক না আঙমন কসানো মজুয়া নরক নিউজ বলুখা যে আনো তো খারকা হনি সাকা বরক আং তো মুবুমা খারিয়া এমন আং তো আনি বসানি স্কুলে থাङो বাইছে আদিন আং বড় বাই মালাই আঙ্গো লুকরক আগুন আং কক কসানো মজুঙ্গ যেভাবে কাইসা নি নগো ফাইयै দলকে ফাইयै যে লাইভ বুমাই ইউটিউবার সহকারেকে ফাই যে নগ কাসালাই দলকে ফাইলাইমানি আবো লুকরক নরং বিচার খালাদে আবনি থানিও নরক সম্পূর্ণ আং যে কক সামনে আবো সম্পূর্ণ কবুই আং কোন দিন হনো চেংরা ছাইয়া যেটা লুকরক নর মুখনা নগ থাঙি কাসালাইমানি আনি নগো কাসাকা কিশোরনি নগো কাসাকা আবো লুকরং থানা আবনো কক কচার আং এবং আং ও ওয়াটার সাপ্লাই যে পাম্প অপারেটর नि बागै চাকরি না আন ক্ষমতা করে কারণ বরক মানা नि बागै नंबो एप्लाइ खाइमानो ता केसे फनाव एप्लाइ खाइमानो आबोनो बागै जों कुनु बादा बिभक्तिबो गरै हांगाके যদি নর ফাইট খালাইनां काके फाइट खालायनायखौ नर सरकार फाइट खालाय दङदि आबो आनि व्यक्तिगत मेटारा आबो गरै आं सम्पूर्णभाবে आबोनि आं बिरोधिबो गरै फियाबा लुकरना आं अबनो सानामो जग आं आबो हाय केले खनादि आं बाहायके दल कासाजाके आं बाहायके तंनाय आनि बिहिक बोसा दङ कारण हायके दल के बरक शुधु हाय वाइसया 2-3 बार फाइका एर आगेबो फाइका बरक आन नग फाइनाके बरक सम्पूर्णभाবে बरक आनु बसाबायके बरक अमले नोंले ताम होन ठीक आबो बरक हुमकि मतन बरक आनु सकेन तो तखन आं आपतिरनो लुकुरं थानि ताखनो सायाको फियाबा बरक दल फाइमानि यागलके आंबो सानन बाध्य मांखा